জীবন্ত লাশকে কখনো কথা বলতে দেখেছো? दिलों में तुम अपनी बेताबियां लेके चल रहे हो तो जिंदा हो तुम। नजर में ख्वाबों के बीच लया लेके चल रहे हो तो जिंदा हो तुम। No doubt he's a batsman. Adam Gilchrist is a great hooker. In 1975 to 1979, there were a bunch of hookers in West Indian great cricket team. Well, here is our man of the match. This is Sachin Tendulkar. Sachin Tendulkar, you beauty today. How do you feel? I feel really well. Credit goes to my team. We batted well, bowled well, fielded well. Hope to keep it up for the next match too. Thank you. कनेक्शन भी ना कमाल की चीज़ है, बस हो गया तो हो गया, मत पूछो कैसे। ভালোবাসা চালোয়ারকে মানুষ বানায়, আবার ভালো মানুষকে চালোয়ার বানিয়ে দেয়। ছন্ন তুমি ছন্ন ছাড়া, দুঃখ তুমি লক্ষ্মী ছাড়া, ছন্দ তুমি স্তব্ধ কেন, কান্না যখন বাঁধনারা।